ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ कांतायान कल्याणान निधये निधयेत्तुलां श्रीवेंकटन निवासायान श्रीनिवासायान ते नमः शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोप शांतये यस्यद्वरदान वक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्वदं विघ्नं निघ्नन्ते सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये श्रोत स्मार्त आदिगंकर्म निखिलम येण सूत्रदम तत्पै समस्त वेदार्थ विदे विकलसे नमः श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्र कल्लोल संकुलं विष्णुभक्ति उदकं शुद्धं वंदे श्री विकलार्णवं श्री गोविंद 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 अद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे
जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेलोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोः शुभकरण यावंगुण विशेषेण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ श्री भगवद आज्ञया भगवद कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं गोत्रोद्भवस्य तम गोत्रनामधेयಗಳು ಭಾರ್ಯ ಭರ್ತ ಪಿಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ मम सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं चिन्तित मनोरथ अवाप्त्यर्थं अमोह दृढगात्रद वज्र शरीरता सिद्ध्यर्थं समस्त सर्व आनुकूल्य फल अवाप्त्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपाकटाक्ष द्वारा सर्व मंगल अवाप्त्यर्थं सर्व धनधान्य समृद्ध्यर्थं श्री महालक्ष्म्याः नित्य निवास सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री वैखानस भगवत्शास्त्र मार्गेण कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पण अर्पणमस्तु।
भागः ताळङ्गल्यावदक्को सर्वमायुर्वासयां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः भगवते तत्रकाश्रमेभ्यो नमः शिवदे विगणसे नमः वृद्धापहव्ये लपदा भरद्य मित्रन्द एवं मित्रदेयल्लात् अणोराधा लभ्या वर्देन्दः सदन्यवसपेराः इदं ब्रह्मपडेवहे ब्रह्मपडोत् अतः परं प्रवक्ष्यामि आचार्यस्य महात्मनः वैखानस्य देवर्णे स्तोत्रपाठमिदं परा यप्पडे सुळयान्नित्यं भक्तश्रद्धाधुर्मुदः इदलोकादकं भक्ता स्यात् परमाङ्गदे ओं देवराधयापात्रं देवक्त्यादगुणाल्लव भृग्वादवर्माल्लं वल्ले श्रीगुणोपणे श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भा विगुणोपणिपद्यवा अप्पदाचार्यपर्यन्ता वल्ले गुणपरम्परा वल्ले साक्षाध्यातुमद्रणम्बरो भृग्वादपणट्टारं स्तोत्रार्थप्रवर्तकम् चन्द्रादित्यसरोजनं मङ्गलं श्रीराब्धकन्यासुरं स्तोत्रानन्दसमन्त्रदन्तविदिषाविज्ञानविच्छेदनो तं साक्षात् प्रभादेवभवद्बन्धाच्यन्दं सदा भक्तानन्दकुलप्रदं विग्रहं नित्यं पर्वदेवो नारायणं सकलं सकलावरेन्दौ वैह्यानसं भगवानगमागमेन्दौ मृग्भद्रकाश्यवले जगामणीन्द्रान् सर्वाणहङ्कुलकलोन् प्रणमामूर्ध्वा भ्रमले तत्रकस्य मगशीणां मध्ये चित्ताधरे कुतवयेधुपतेरेन्दौ श्रीधातरान् विकलं विकलोपरेन्दौ भूया नमामि गुणे गुणं प्रहल्लौ श्रीविघ्नसे नमः प्राणायाम्य अथयदे सोदो नारायणस्याढे पदे वृणोत्तमस्य क्षेमोपणीलाधवेदत्सकलाण्डकोट ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाद्रवादनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवन्माहङ्गं वाळशुद्ध्यर्थं मण्डपशुद्ध्यर्थम् औवादनाग्नो सन्निलपर्दे परिस्त्रणादि रूपाभद्यर्थं बीजाभावब्रह्माङ्गं गुरात्मकन्माङ्गं ब्रह्मदाराधनमाङ्गं माङ्गल्याराधनमाङ्गं शुद्ध्यर्थमुल्याघवादनं गच्छे आदौ निर्विघ्नरावधावाप्त्यर्थौ आदौ षक्षराराधनं गच्छे ओं धारासुप्तसुभाषेणो अभावृण्यन्परिभाषे गुणावदत्तागुधर्म इत्यत्पूर्य इदभावस्वासभासान्दासान्दमासभादवदमात्मदात्मदात्मल्य पुण्यमामेद्यामेद्यवावृदावृदाः ओदा ब्रह्मपुत्र उदा सोरसरस्महे अपण्गम्बे जलादयादो वृणवावायामि प्रथमभक्तं प्रयादुस्मवावायामि वर्णस्यदवादनो वरुणार्भाक्षदारप्या उष्वारप्या वरुणार्भः बाध्यदप्यामे अर्धदप्यामे वरुणार्भः गुणावहनवे मुवाधनवे ताम्बरप्या सुवर्णपदर्भोपचाराधप्यामे वरुणार्भः एते प्रोदवस्तोत्रय समस्तोपचाराः समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सर्वदेच लम्बाल्यां पावनं पिट्टकारः पिट्टवादो दङ्गलकारः आग्नेयत्पाद्विजामहेत्वं विश्वगन्धात्मो सम्भो वैराजन्देषु यत्राम्बिषा विदुदो नामनादेः यामे सत्तां ददां ददादो पद्माकारमण्डले ओम्भोः विषक्षमावा यमे ओम्बाधन्तमावा यं दानमावा यमोर्बोधरमितमावा यमे तत्पत्रे सूत्रपतिमावा यत्रे जयामावा यमे विषक्षेणस्यैदमाधनम् विषक्षणावः क्षदारप्या उष्णारप्या विषक्षणावः पाध्यदप्यामे अर्धदप्यामे अथर्वप्यामे विषक्षणावः गुणावहनवे मुवाधनवे ताम्बरमे स्वर्णोपचाराधप्यामे विषक्षणावः सुप्रीतः सुप्रह्ला वरदा भवन्तु अदवन्यावरा श्रोत्रियाराहोय भवद्भिः ज्ञातः पुण्याहं वाचयिष्ये सुवर्णाहं गुरोवे कुरुष्व स्वसद प्रोक्तौ अस्तु प्रजापतिप्रेताहं प्रेताहं भगवान् प्रजापतिः श्याम्यन्दुकराळधाम्यन्द बापाधाम्यन्दमादेतः सुभानवर्धनवर्धनाधुवारे श्याम्यन्दुकराळधाम्यन्द बापाधाम्यन्दमादेतः सुभानवर्धनवर्धनाधुवारे श्याम्यन्दुकराळधाम्यन्द बापाधाम्यन्दमादेतः सुभानवर्धनवर्धनाधुवारे ओं मदा देवावन्दनायदा विट्टवजक्रमे पृथिव्या सप्तामहे इदं विट्टवजक्रमे त्रयदान्ते पदौ सुवर्णपुष्पाकं श्रे श्रीनिपदावजक्रमे विट्टो गोपादाभ्यः ततोन्मारधारिण्य विष्णुकर्माणवसेदो वृदानवसुदे इन्द्रसे दत्सः तद्विष्णोः परमहंसावसुरः द्वे विटक्पुरा ददौ तद्विप्रादोर्वल्लभो जागृवाकं सत्समन्दे
नुष्ठोर्जत्पवं बलो बद्धगृह्णेव श्रियामदेव बद्धं पश्येमाक्तपद्यतत्राः तिररङ्गे सुष्ठवाङ्गुतराभिरिधेम देवेदं विदायोः सदमनदर्दहन्दिदेवात्राणसक्रा दर्शन् तुरोणां पत्रादोत्तरदुरोबन्दिमाना मध्यारे हृदा यर्गन्धोः अददिद्योरदिरन्तरिक्षमदिर्माता पितादपुत्रः विश्वे देवादिपञ्चदरः अदद्यादवद्यरत्तो सर्वे वेदाः प्रेन्ताम् सर्वे यज्ञाः प्रेन्ताम् यत्पल्लक्षत्रं तत्पर्कर्मोदबावुषौ इदा वयोरुदेदे अदनक्षत्रं नेदे यत्तसो ज्वागच्छेत् यत्र हल्यं वसेत् सर्कारी स्यात् पुण्यागया मुहूर्ते प्राणायाम्य कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रह्मन्तो पुण्याङ्गं ब्रह्मस्तु कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रह्मन्तो पुण्याङ्गं ब्रह्मस्तु स्वस्त्र इन्द्र रुद्रसवाः स्वस्त्र पोडा विश्वेदाः स्वस्त्र रसाक्षोरिष्यभिः स्वस्त्र बृहत्पददातु कर्मणः सुतं भवन्तो ब्रह्मन्तो कर्मणे स्वस्ते कर्मणः उत्तम भवन्तो ब्रह्मन्तो कर्मणे स्वस्ते वृद्ध्यापव्येल्लपदावसद्य मित्रन्दमित्रदेल्लोत्तो अणोरादाल्विढावृद्दन्दः संजयरसवीराः प्राणायाम्य कर्मणः हृद्यं भवन्तो ब्रह्मन्तो कर्मरद्धिरां कर्मणः हृद्यं भवन्तो ब्रह्मन्तो कर्मरद्धिरा हृदयस्य वृद्धिः पुण्याकस्य वृद्धिः अभोक्तां यावत्सानवर्जयदादा हेरणचक्रे यावत्सदवरः सत्यवादवेरः पुत्रदेवमातरः तत्परिशक्ष्या जन्मदा आपो जलेदादरः हिरण्यवल्लासुदेपवगायासु दादकस्य वायासुन्दः अग्नियागर्भन्तरे बरोभास्ताराभसगस्वरावन्दो यादागम्राजावृणो यादवद्या सत्यानृते अवसज्जाण मदस्वजायापावगास्ताराभसगस्वरावन्दो शिवेन माचक्रावसवया द्रवोपप्रयत्नं मे सर्वागं मग्नेगं वामयवच्छ बलभोजनिदत्त पवबालस्ववर्जनः पवित्रेण विचर्षणः यपोदादपराधवा पणन्दमादेवधराः पणन्दमनवोधिया पणन्दविश्वहायवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुणागमा प्रेमदेवदेत्यद अग्ने कृत्वा करो गम्रण यत्ते पवित्रभक्षणे अग्ने विदमन्तरा ब्रह्मदेन पुरेमहे उपाभ्यां देवदवदः पवित्रेण शिवेण च रं ब्रह्म पुणेमहे वैश्वदेवे पुणदे देव्यागाद यसे वक्फे सर्वा विधभट्टाः तया वदन्तसदवाद्याढो वयज्ञस्य उदयीणा वैश्वररश्मिवर्मापराध वातप्राणाण क्षुरावयावोः द्यावा पृथिवे पयथापयोमहे हृदावरे यज्ञे वावरेदा भृगद्वस्त्रवधस्त्रमः रषट्टैर्द्यावमन्ममः अग्ने दक्षे पुणागवा येण देवावनधाम् येणावो दिव्यङ्गदः तेन दिव्यान ब्रह्मणा रं ब्रह्मपुणेमहे यप्पावमाणे हृद्येदे ऋणभस्सम्ब्रह्मधो सर्वहोदबोधवट्टादे सुतदम्माधरस्वरा पावमाणेर्योध्येदे ऋणभस्सम्ब्रह्मधो तप्पे सरस्वते दुःखे क्षीरकं दत्पर्मदोदक पावमाणे स्वसेनेः सुदुगागुर्दात्सुदः ऋणभस्सम्ब्रदोरणः ब्राह्मणे श्रवदहं विदौ येण देवा पवित्रेण आत्मानं मणते तदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यपनन्दव प्राजावत्यं पवित्रो सदोद्यामकम्बरन्मय तेन ब्रह्मविदोवय पोदं ब्रह्मपुणेमहे इन्द्रस्वेदेहमापणादो स्वामस्वस्यावणसमेश हिमराजा प्रवणाभिपणादव जातवेदा मोड्यं दापरादो तत्संव्या रावणेमहे घातं यज्ञाय घातं यज्ञपदे देवे स्वस्तिरस्वरः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओड्यन्दकादिवेषयो सल्लात्वद्भवदे संसदपदे ॐ शान्तिः 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 राज्यान् देवाद्वाद्यल्लान् दक्षिणायान् देवताः प्रथमाद्यल्लान् प्रेतवः उदयच्छन्दस्यावः वाढोयः नत्वयामाद्यल्ला ओद्भायान् एकसंवत्सरा यज्ञमदेवाद्यल्ला अदोरादो नागेभ्यमाद्यल्ला वातोत्पदे प्रजारे कत्रान्सा देवान् देवभवानः
यत्त्वमहे प्रतिदन्नो यस्वत्सम्मेदध्वपदे सञ्जपदे वात्सोत्पदे सक्मया संरक्षीयमल्याकादपद्याः अवक्षरागरमो यम्बादे स्वतिवत्सराः अमिवः वात्सोत्पदे विश्वारूपाण्याभिसल्ल सकास्वेव येदरः शुभः शुभाम् अणोरणयान्मगतामगयाणात्मागोयान्लिखदास्सन्दः तमकम्मस्वेदको धातप्रदादान् महिमानमेध तत्र प्राणा प्रबन्धपाक्षदः सप्तदक्वाः सप्त इमे लोकाय षण्ड प्राणागोऽधियान्लिखिता सप्तप्त विपदेवक्षक्षीणावः पुनःपाद्यप्रदाशोऽप्यावे उत्सवार्थे क्षेमाय भोजा पुनरागमनाय च सर्वोपचराः ब्रह्माण्डनायकस्य षठादवादः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवन्मान्यं ब्रह्मदाराधनं गर्ष्ये स्वर्णाण्डदत्तान्दोदत्तायं प्रग्रे मृदे मृदाय षड्माभागयामे सहिष्माभागयामे अनन्तमाभाय नागराजमाभागयामे शेषस्यवादनौ शेषार्महाक्षदानप्या उष्वानप्या षडार्मः पाद्यमप्यामे घनप्यामे षडार्मः गुणाभागमुखाताम् प्रभापचराय समप्यामे षडार्मः प्रीतः प्रह्ला वरदा बन्धो रेखो स्वस्तिराम वेदां स्वरामक स्वस्तिरा वेदन नर्वणः स्वस्ति मोढादुरोदरादर स्वस्ति द्यावामृतवेददेवतरा स्वस्ते वयवो प्रवाहे स्वमो स्वस्ते भुवनस्य पदेः मृगपदे सर्वागण स्वस्ते स्वस्ते आदित्याधो वन्द्रः विश्वे देवानो अद्य स्वस्ते वैश्वानरो वसोरग्ने स्वस्ते देवामन्द्रमव स्वस्ते सुत्रोर्धपातमदः स्वतपत्रवर्णः स्वतपत्रेवदे स्वस्त्र इन्द्रस्याग्रस्य स्वस्नो ददेगदे स्वतवन्धाम्रजरे वसूर्य चन्द्रवधाविव पुणाद्दसाग्रदाचारता सङ्गावैवहे स्वस्त्र इन्द्राशमत्वात्रयमनसादाशो प्रेतबाणे शरणम्बमध्ये स्वततं बाधभयल्लात् ध्रुवन्दे राजावरुणो ध्रुवं देवो मृगत्पदेः ध्रुवं इन्द्रस्याग्रस्य राट्रो
धारयितां ध्रुवं शुभं शुभम्
तत्सत्सकलाण्डकोट ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाद्रवादरः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहोत्सकन्माङ्गम् अवाद्रोग्नो अयतन् पेन्तनलयाघार कर्म करिष्ये यतोन्मदेज्ञालयं प्रोक्ष्य यो तोन्मन्द्रसवा शुद्धं शुद्धार्थाम्ना शुद्धारुद्धार्वावृद्धादवान्मवल्दो इंद्र शुद्धो लाकक शुद्धा रोदवहे शुद्धो निम्नदारया शुद्धा मध्य सौम्यः इंद्र शुद्धो हुणोरीं शुद्धार्ताळे दाशुडे वृद्धा वृद्धान् जग्धे द्वारुषाये चण्डले भूयत्तवावाहयावे मयि देवाद्रवायल् धामय्या तेरत्तमय देवहोदे देव्या होदा उर्वेट्टा सावतनवासुवेराः यागोदे सत्तावसावयस्तो यरामार्गाङ्गवत्सराकृष्य देवासो अजवाधावे देवेश्वर वर्णक्वादिश्य देवादकमेरद्भो महाप्रहे हमारदामत् विडे स्वामराजल्ल अग्नं बलवरब्बाग हबाप्रभागनस्तो प्रत्यन्दन मैषान् जत्तं प्रमुधावरेठे धद्भारा सप्रेषेणावागयावे उद्दलमवेद्ववातरो रेखागात्रा प्रोक्ष्य लम्बगोदवहे ध्योयोडप्रजाद प्रणने पुत्रणावागयावे रेखाया सप्तमावागयावे जणिङ्गृहीत्वा ध्यादवे धो मनसिंह अग्निम शब्दाधने गत्तारमय्यावयोः प्रवृद्धाल्य उपावराहे त्यग्धिल्लदाय उपावरागजातवेद पुरत्तन देवाभ्याहव्यमन प्रजाल्ल आय वायुभावागयावे अग्निभावागयावे अग्गायाग वेदयाग डोला विदाधे तोहदाचढ़े अदेवल्लस्वाद देवल्लस्वाद देवल्लस्वाद देवलप्रभा श्री लंबगोदवे ध्यायोड़ प्रजाद ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मत्वाद्भेवजा सुरजा व्यारावः समुद्र्यावाद वट्टाधोचवल्पः ओम ब्रह्मवावायं प्रजावावां पितामावायवे बोधोत्सवः हिरण्यगर्भमावायवे ब्रह्मादेनां निबाधो ब्रह्मणे वासना सुरवापजरान् समर्पयामे होमो देवगं मार्गं होमो वेरं कमलं ददातो साधन्य वदद्धः सवेयं वदश्रवणं यददापे ओम भो स्वावावायं यज्ञवावायं सन्दवावायं बोर्बोस चन्द्रवावायवे होमादेनां वासना सुरवापजरान् समर्पयामे ब्रह्मं प्रतिष्ठावे एवरोस्तो अपिराहं ओम प्रोक्ष ओम प्रतिष्ठावे प्रोक्ष गन्धवदावृ तलागस्य विचारवारोस्तो अपिराहं ओम प्रोक्ष पात्रादा द्राववाधाय पदो सूर्य सरस्वभेः आबोधाग्र प्रोक्षदास्थ प्राच्यावट्टस्तु बोधे स्वदरे दैकन्निधाय विट्टवेन महाविट्टस्तु बोधे दक्षदा विट्टस्तु बोधे उत्तरविद्याचविट्टस्तु बोधे पश्चिमदा स्वदत्ता देवभ्यट्टस्तु बोधे परत्रकोट्टाजला विट्टभावाह्यावे महाविट्टभावाय ददाविट्टभावाय सर्वयावावाह्यावे गदाधे गदाधे द्रवाधे धरणाधे वाणत्पत्तो देवाभ्यः सन्दस्व पृथिव्यापाकगेष्यामे प्रणप्रेष्यामे धमानवासं यच्छ प्रणयज्ञं दपदावृत्तल्लागस्य विद्यायमानोऽस्तु तपेडाहं ओम प्रोक्ष ओम प्रणेष्यामे धमानवासं यच्छ प्रणयज्ञं दपदावृत्तल्लागस्य विद्यायमानोऽस्तु सप्तहियासुगदहम्यतुलागत्तत्रयं यज्ञं यजमानं जदेः ओम प्रणय ओम अप्रणयो प्रणयदो आपो देवे प्रणयाले यज्ञं सुगन्धादहिन्नः जम्मदन्देन उदवट्टावदाग सकसवाढं यवालेन यञ्जदेः ओवायनक्तवोणिक्तवोणिक्तसमिन्धाले वेर्वसप्पात्रादे विद्याये प्रेलम्बर्गोदमेः देहयोळप्रयोगाद ब्राह्मणदत्तले प्रजापतिवावायवे ब्रह्माणवावायवे इन्द्रवावायवे अग्निवावायवे सोमवावायवे अग्निष्वावायवे प्रजापतिवावायवे ब्रह्माणवावायवे इन्द्रवावायवे सोनावायवे वरदानावायवे रुद्राणावायवे अपवस्वस्य वसविट्वावायवे बृहस्पतिवावायवे मित्रवावायवे वरुणवावायवे आदित्यानावायवे श्रेणावायवे पुरुषाणावायवे कक्षवावायवे कक्षवावायवे औपाधृग्यवावायवे स्वान्देवारावायवे सर्वदेवारावायवे आद्यवाहे प्रजापतिवावे
ब्रह्मणाजटन्नर्वामे इन्द्राजटन्नर्वामे अग्न्याजटन्नर्वामे सोमाजटन्नर्वामे अग्निर्वामाभ्याजटन्नर्वामे प्रजापतिजटन्नर्वामे ब्रह्मणाजटन्नर्वामे इन्द्राजटन्नर्वामे वसभ्याजटन्नर्वामे मरभ्याजटन्नर्वामे रुद्राभ्याजटन्नर्वामे अवपस्वस्य वासभट्टवाजटन्नर्वामे बृहदाजटन्नर्वामे मित्राजटन्नर्वामे वरुणाजटन्नर्वामे आदित्याभ्याजटन्नर्वामे अस्मभ्याजटन्नर्वामे भोटाजटन्नर्वामे कठाजटन्नर्वामे कठेशोभाजटन्नर्वामे अभाद्रज्ञाजटन्नर्वामे केशवेभ्यो देवेभ्याजटन्नर्वामे सर्वदेवेभ्याजटन्नर्वामे आज्यन्तप्रदर्शयामे तुरन्तप्रदर्शयामे अग्रज्योतसे तपति स्वाहा अमृतमदवाणवधे अंतरं रक्ष अंतरधारादयः प्रत्यक्षं रक्ष प्रत्यक्ष अनादयः चित्तदित्ताभ्रात् त्वच्चिद्रवैत्रथ सूर्य स्वाहा वाक्पदित्ताभ्रात् त्वच्चिद्रवैत्रथ सूर्य स्वाहा देवताभ्रात् त्वच्चिद्रवैत्रथ सूर्य स्वाहा एकं गजः प्रवाराः कथं बोर्राव शब्दाग्रहीता गुणाग्राभ्याङ्गलं स्वर्गयित्वा अभ्यर्च अक्षता आद्या सर्वे इन्द्राय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः पावकाय नमः अग्निपुरुषाय नमः दिदेवन्नस्वारवदेवन्नस्वादरवेवन्नस्वा देवदप्रभसहस्राण्ये वक्षोद्भवालय एल्दद्बान्नाध्येनवेदय स्वाहा देवल्ल आहारवत्तसोत्तोद्भवन्द महान्दोरन्नन्दादत्वा वायव्यादाग्रयान्नं प्रजापते स्वाहा निर्तादिधानान्दाय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निरोमाभ्या स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा वरभ्य स्वाहा रुद्राभ्य स्वाहा अवस्वस्य वासवट्वे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा स्वभ्य वोष्ठे स्वागताय स्वागतो होमाय स्वाहा अपादज्ञाय स्वाग्य स्वेभ्य देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्यामहर्या सर्व सावित्रा गृहीत्वा जिह्वा व्याघ्रे जुहोदे ओं भो स्वाहा ओं भ स्वाहा ओं भ स्वाहा ओं भोर्भव स्व स्वाहा अधिदेन्मवग्गताः हर्वदेन्मवग्गताः धरदेन्मवग्गताः देवताप्राधावेः असदेवदेव सौदोरारायणस्य श्रीभोवडिलाधवेदत्सत्सङ्गलाण्डगोड ब्रह्माण्डनायकस्य शेषादवादः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिमहोत्सकर्माङ्गं औपाधराग्नो आहारहोमगमणे मन्त्रतन्त्र स्वरवर्ण विधविपर्यास न्यूनाद्रक्तप्रायश्चित्तार्थम् अतोधेवादिवैष्टवोपं करिष्ये अतिदेवन्नस्वार्वदेवन्नस्वादर्वदेवन्नस्वा देवदप्रभा ओं मता देवाङ्गरा यदा विट्टवक्रमे पृथिव्या सप्ता स्वाहा यदा विट्टवचक्रमे त्रेदानदेवदौ सर्ववादरे स्वाहा त्रीणिवदावचक्रमे विट्ट गोपादाभ्यः सर्वमादारि स्वाहा विट्ट कर्माणवस्य प्रधानस्य निर्स्य दत्सका स्वाहा तद्वष्टोः परमगंसावुरः दिवे विडक्त्वा स्वाहा तद्वप्राधोरमण्डवार्याग्रवाङ्गदस्संदे वट्टोर्यत्प्रवद्ग स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं भ स्वाहा ओं भ स्वाहा ओं भोर्भव स्व स्वाहा अधिदेन्मवग्गताः हरदेन्मवग्गताः सर्वदेन्मवग्गताः नवदवदप्राधावेः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిత్తురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే మధ్యే చిత్తాసరే కుదమయే ధమదేరయంతో శ్రీశాస్త్రధారమికలం వికలాపరేంద్ర భూయా నమామి గుణయ గుణం ప్రసల్లో శ్రీవికృతే నమః అస్సేవదాదిరారాయణస్య అచందాభక్త ప్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరబ్రహ్మాణాళాం వినేకకోట బ్రహ్మాండాళాం ఏకదమయ వ్యక్త మకదహంగార ప్రతీయ ప్రజావైరాకాశాత్మకైరావృతే అత్మన్వద బ్రహ్మాండ మండలే ఆధారక్తోర్మానంద ప్రవేక్షరదాగరే స్వతద్భవట్టోపర ప్రత్యస్య అదల వితల సుందర రాదల మహీదల సప్తపాదాస్వామరణే భోలాక భోర్లాక ధమర్లాక మగల్లాక జలోలాక తపోలోత్తలోకాకృత్రాగస్య అదవాఘే మహాళాళాయమానస్య పణిరాజశ్రేణస్య సహస్రపణామణ మండల మండలే అష్టదగ్నండాదండాదంబిదే లోకాలోకాదలవళేదే లవణనాప్తే పరవదే జంబో ప్రక్షా సప్తార్ద్వేపార్ద్వేపదే మాఘేంద్రాదే సత్పరరాదే ఏమకోట పర్వతాదిట్టదే ఇంద్రపహవళ్ళాద్దిగే అరిపరిణ కింబర ఇరావతారాం ఇంద్రప్పస వడగ పాణ్యల్య సోళగే పంచాసత్వాద విశేణ భవమండలే అఖండాద్దిగే జంబోద్వేపే భారతవర్ష భరతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే సమభౌమత్రేకాయాः శ్రీవెంగాదిగ్భాగే कृष्णाकाव्यार्योर्मध्यप्रदेशे श्री आदिवरागक्षेत्रे वेङ्गडाचले दतपूर्वेणां दतावरेणां तद्वंस्यानां पुत्राणां सरकालमित्येर्य आवाद प्रमाद संवाद वैकुण्ठाख्यलोकाणां सौरभ्यधामेभ्यधायुज्य पतयवाक्वाद्यर्थो श्रीलक्ष्मीनारायणप्रेत्यर्थो तदल्लक्ष्मप्रमालाभे दिव्यवैदिकविधानाः नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तमार्गेण विगणदोक्त प्रकारेण वरीदुक्त प्रकारेण यमाध्य अन्यादवला प्राप्त्यर्थं अन्यादानङ्गारयिष्ये अस्य श्रीवदादिनारायणस्य अणगवाड ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्दकुण्डालगम्भीरस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सङ्गमवद्भाङ्गिर कोरसूर्यप्रकाशस्य श्रीमदो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्दैघार्द आगमोक्तप्रकारेण
ಆಂಗೀರ್ದ ವಾರ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ಶ್ರೀಯಾಣೆ ಪ್ರಬಲಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪಂಚಮದ ವೇದೇನ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಪರತ್ವಸಾವಧಾನಸ್ಯ ಬೋಧ ಪರಮಾದೇವಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಟ್ಟೋಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋನಪ್ರೇ ಆಂಗೀರ್ದ ವಾರ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ಶ್ರೀಯಾಣೆ ಪ್ರಬಲಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಬೋಧಸ್ಯ ಮೂಢಪ್ರಯುಗೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯ ಗಮನಾಪ್ಯಾದವದಾತ್ ಉತ್ತಸ್ವಾದಸ್ಯ ಭಗವತಃ ಸಂಗಡಾವತಾರಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಟ್ಟೋಃ ಪರಮಾದಿದೇವ ಸಂಬಳ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರ ಭಾರಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಿಯಾಣಯ ಪ್ರಬಲಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಬೋಧಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಟ್ಟೋಃ ಅಜಾಂಬಳ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರ ಭಾರಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಿಯಾಣಯ ಪ್ರಬಲಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲಾಗ ಪ್ರಮಾಣರಾಯ ಕಿರೀಟಕಾರ ಕೈಯೋರ ದಿವ್ಯಾವಳ ಮೂಡಿದಾಯ ಪ್ರಬಲ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಗದಾಯ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಾಯ ದಿವ್ಯ ಮಾಲ್ಯೋಗ ಶೋಭಿತಾಯ ದ್ವಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣ ಗಣವಾಗಡ ರೂಢಾಯ ಅಚಂತಾದ್ವೈತ ಯೌವನ ಸ್ವಭಾವಲಾಕಲ್ಯ ತೋಜಾವಯ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಸಾಕಾಧ್ಯಾಯರೋ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರಗಾತ್ರಾಯ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಕರರಾಧೋ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೆ ಪರಾಯ ಯಜ್ಞ ಸಾಪಾದವಳ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯರೇ ಭಾಗವತ್ಸವಳ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂಜಾಳಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಭಾಗವತ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೇ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವದೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಟ್ಟೋಃ ಸುರತ್ನಾಂಗದ ಕೈಯೋರ ಪಾಧಾರವಿಲ್ದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಟ್ಟೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾದನೆ ಅತಿ ಸೌಂದರ್ಯವದೇ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಇಮೋ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೆ ಉತ್ತರವಳಯ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಕನ್ಯಾರಾಧೋ ಜಾತಾಂ ಅಯಾನಿಜಾಂ ಮೃಗೋತ್ ಸಂಕಲ್ಪದಳಯಾಂ ಇಮಾಂ ಶ್ರೀದೇವೀಣಾಂ ನೇಂ ಇಮಾಂ ಕಲ್ಯಾಂ ವಿಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮೇ ವಿದ್ಯಸ್ಸಾಪಾದವಳ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯರೇ ಕಾತ್ಸವಸ್ಥಾಳೆ ಪ್ರಬಲಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪದ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೇ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವದೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಟ್ಟೋಃ ಶ್ರದ್ಧಾಂಗದ ಕೈಯೋರ ಪಾಧಾರವಿಲ್ದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಟ್ಟೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೇ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವದೇ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೆ ರವಣೆ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಮಿಣರಾಧೋ ಜಾತಾಂ ಅಯೋನಿಧಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಸಂಕಲ್ಪದರಯಾಂ ಇಮಾಂ ಭೂದೇವೀನಾಂ ನೇಂ ಇಮಾಂ ಕಲ್ಯಾಂ ವಿಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮೇ ಕಲ್ಯಾಣಕಮಲ್ಲಾಕೃಷ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಮುಖ ಕಲ್ಯಾಣರಂಗದಾಂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಂ ಸುಧೀರಾಯುಮೇಧೆ ಪರಿದೋಹಂ ಪ್ರಯತ್ಸಾಮೇ ಧರ್ಮಹರ್ತೇಧ್ಯ ವಿಶ್ವಂಬರ ಸರ್ವಬೋಧಾ ಸಕಲ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಇವಾಂಗಲ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮೇ ಪ್ರೀಣಾತ ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕಲ್ಯಾಣಧಾರವರ್ತ ಸಮರ್ಥಾತ್ರಿ ಭವಂತಾಮಹಂತೋಳಕಲ್ಲಂತೋ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಶ್ರೇಯಾಮದಃ ಪುಷ್ಕಯಾನಂದದಾಸಮೋ ಕಾಮಸ್ವಮೃತ್ಯುಪಾನಂದೋ ತಸ್ಯಾಡ್ಡೆ ಭಾಜಯಕಮ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದಾನಂದಃ ಪುಷ್ಕಯೋ ನಿಕಟಸಮಃ ಶ್ರುತ್ನಾವಕಾಮಸ್ಯ ಪ್ಯಾಳೆ ದಕ್ಷಿಣಾಣ ಪ್ರದಗ್ರಹೇ ಆನಂದತೀರ್ಥವರದೆ ದಾನವಾರಣ್ಯ ಪಾವಕೆ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರ್ವೇಶೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇಸ್ತು ಮೇ ಮನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ, ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದಂತಹ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಲೋಕವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಜ್ಜನರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವೈಕುಂಠವೇ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ
ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೈವವಾಗಿ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಆನಂದ ನಿಲಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ. ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಆನಂದ ನಿಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಆನಂದ ನಿಲಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಶನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಶ್ರೀಶ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ, ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಯತಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಗಡೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂತರ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ, ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಕನ್ಯಾದಾನ, ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ, ಇದೋ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ. ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಪ್ರಜಾಪತಿತ್ವಮಘೋರಾಜಾನಮಧುರಯಾ ತಂತ್ರಯೋ ವೇಧ ಅನ್ವಹೃದ್ಯಂದ ತಾಂಗತ್ತೆ ಗುರುದ ಅದಕಥೇದಾಧಾವಿತ್ರೇ ಅರಣ್ಯೇ ನಮಃ. ಮಂಗಳಸೂತ್ರಾಣಂಗುರೋ ಮೇ ಮಂಗಳಧಾರಣವತ್ತ ಸಮರ್ಥ ಬಂದಾಭಾಂತೋಡಗಂಡಂತ ಸಂತ ಸಂಜಾವಯಜುರ ಪ್ರಜಾಮಾಯುಧ್ಯರಂಜ ರೋಜರೋ ರೋಜಮಾನ ಸ್ವಮನ ಸ್ವಭುಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭುವೇ ತಾವಯ ತ್ವದೇನ್ ದೇವಾಲಾಗಂ ಧೇನಗಂ ಸುೃತಗಾಮನ ಪತ್ರಂದೆ ಇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಂ ಬಿಪದ ಕ್ಷೇಮೋತ್ವನಃ.
నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభాన పాడు మలరే చెల్లులు నేడే వెళ్ళి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభాన పాడు మలరే చెల్లులు కనకాంబరుడతడు కనక కుచగిరీకే కొనబుగలనిద్దరికి కూడే పొంతనము కనకాంబరుడతడు కనక కుచగిరీకే కొనబుగలనిద్దరికి కూడే పొంతనము అనగరాముడతడు అనజలోచనయీకి ఘనమైన కంకణము కట్టెరి చెలులు అనజరాముడతడు అనజలోచనయీకి ఘనమైన కంకణము కట్టెరి చెలులు ఆగోదంజ స్వాహ గోదత్త స్వాహ విజ్ఞానంజ స్వాహ విజ్ఞానంజ స్వాహ మణత్త స్వాహ సక్పరేత్త స్వాహ నిర్దత్త స్వాహ పౌర్ణమాదత్త స్వాహ మృగత్త స్వాహ రసంజంజ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహ అదిదాల్మగత్తాహ వదాల్మగత్తాహ శివబలాధర్మా స్వామ వైభవోత్తగన్మాంగ ఉపాసనాగ్నో రాజహోమం గరిషే దేవస్వారదేవస్వారదేవస్వారదేవప్రభా ఇవాన్ రాజారావిత్యభిఘార్య ఇవాన్ రాజారావపామే సమద్భకరణాన్మమ శుభ్యంజ సల్లడరాస్తగ్నవల్లద ఎల్లార్మభ్యో దేగ్నో రాజారావపల్దే దీర్ఘాయురత్వమేపదిరేదంతాం ఆదట్టేవస్మారవస్మవత్తగ్గస్థిరాభవ అవదట్టపదల్లద సహస్రపదలాయతః ప్రతర్మకప్రాముక్త్యావాయిది గామేవ గంధోదరయాయ సరస్వతే ప్రథమయవాదనేవదే గరయామవస్వాహ ఆదట్టేవస్మారవస్మవత్తగ్గస్థిరాభవ అపదట్టపదల్లద సహస్రపదలాయతః ప్రతర్మకప్రాముక్త్యావాయిది గామేవ గంధోదరయాయ సరస్వతే ప్రథమయవాదనేవదే తాందాయుస్వస్య ప్రకాయామస్య గృహః ఇవాల్లాజాల ఉపవే సమర్థకరణార్మవ తుభ్యంజ సల్లడరాస్తగ్నవల్లద ఎల్లార్మబ్రోదే డోలాజాల ఉపందే దీర్ఘాయురత్వమేపదిరేదంతే గదయామవస్వాహ ఆదట్టేవస్మారవస్మవత్తగ్గస్థిరాభవ అవదట్టపదల్లద సహస్రపదలాయతః ప్రతర్మకప్రాముక్త్యావాయిది గమేవ గంధాజనయేయ సరస్వతే ప్రేతముదమహేవాదనేవదే తాందాయ విశ్వస్య బోధస్య ప్రకాయావస్య గృహః ఇవాల్లాజాల ఉపమావిధవర్ధకరణాన్మమ శుభ్యంజ సల్లడరాస్తగ్నవల్లద ఎల్లార్మబ్రో దేగ్నోలాజాల ఉపల్దే దీర్ఘాయురత్వమేపదిరేదంతా గదయామవస్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహ అతిదేవగతాహర్వదేవగతాదరేవగతాదవదప్రాదావేః సర్వప్రాచార్థం గృహే అదేవస్వారదేవస్వారదేవస్వాదవదప్రభా ఓం మదా దేవావందలో ఐదవట్టవ క్రమే పృథివ్యా సప్త విశ్వాహ ఇహవట్టవజక్రమే త్రేదా దేవదో సమృద్ధబాధురే స్వాహ శ్రీనిపదావజక్రమే విట్ట గోపాదాభ్య మోదారి స్వాహ విట్వాకర్మాణవసేదావృదావసే స్థితగా స్వాహ తద్వక్షోహ పరమదాదురః దివ్యవిడక్రా స్వాహ తద్వప్రాదోరమల్లవాజాగర్వాంగ దర్శనలే విట్టోర్యత్ప్రవద్గ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ
ಓಂ ಭೋರ್ಭವ ಸ್ವಸ್ವಾಹ ಅದಿದಾನ್ಮವ ಗತ್ತಾಹ ರವದಾನ್ಮವ ಗತ್ತಾಹ ರವದಾನ್ಮವ ಗತ್ತಾಹ ದೇವದ ಪ್ರಾದಾವೇ ವರಟ್ಟಾದ ಅಂತೋಹೋಮಂ ದರಿಕೆ ಅದಾವಳಸ್ತಾರ ದೇವಸ್ವಾರ ದೇವಳಸ್ವಾದ ಪ್ರಭಾ ಇದ ಸಗವಾದರೆ ರಮ್ಯದ ಅನ್ಯೂರ್ಗಾಗ ಅಡ್ಡೆ ಸ್ವಾಹ ಅಡ್ಡೆ ನಾದ ಸ್ವಾಹ ಅಡ್ಡವದೇ ಸ್ವಾಹ ವಿದ್ಯಾವದೇ ಸ್ವಾಹ ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಸರ್ವಾಭ್ಯದವದಾಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಸರ್ವತ್ರೈವಾದಟ್ಟ ಸರ್ವತ್ರೈವಾಡಾದಟ್ಟ ಸ್ವಾಹ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ಸ್ವಾಹ ಆಶ್ರಾವದತ್ಯಾಶ್ರಾವದ ಅದಕ್ತ ಸ್ವಾಹ ಏವ ಸ್ವಾಹ ಯದೋ ಸೇದಿದೇವಗೆ ಸ್ವಾಹ ಸಮದಹೆ ಯಜೋಧೆ ಯಜೋಮದೆ ಸ್ವಾಹ सूर्य स्वाहा गाजादेव प्राणाल में भाग स्वाहा ब्रह्मणाद में मध्यम में भाग स्वाहा सप्ताग्तो प्रियाले सप्तहोत्र त्रियात्मयंगे सप्तावृतावृत्वाग्रधेन स्वाहा वृद्धान वद्दानट्ट प्रियाले वृदा प्रियावदे स्वाहा अग्नि भक्तक स्वाहा वेद भक्तक स्वाहा द्वार भक्तक स्वाहा प्रदे भक्तक स्वाहा स्वक्तक स्वाहा अग्नि जैनव वेद जैनव दो जैनव पदवे जैनव जैनक स्वाहा समंगदामृणागदर समात्मब्धे यवंदा विश्वेवर देवे वृंदाम यमोत्साहा पूर्णागदवत्तवांजोहोदे सर्वमय पूर्णागदे सर्वमेवाप्लोदेवदा वयं पूर्णागदे श्याम वप्रतिदट्ट स्वाहा आज्य शेषौ इंद्राय जगोमे स्वाहा तत्त्वात्मदाय अग्नित्रपद वेदत्रपद देवत्रपद प्रथमेत्रपद ब्रह्माद्यात्रिप्यंदा अजन्म गत्ताह देव दप्रदावे अवाधर्मान देवान इदावदात्तार प्रदट्टाव यावे पवित्रवत्तम में वो यात्वाह पूर्णवदपूर्णम में वो यात्वाह राज्य दक्षिणायाव देत्याव राजाव राजा पश्चिमदा प्रवया दक्षिणदा प्रवया तरदा प्रवया तादरदे प्राच्याविट्टो सदर्मधे सर्वान् परवाक्य ग्रन्थविसर्ज्याद्यत्रोक्ष्य अद्यत्रोक्ष्य आप्यायं दावावदामृदाम्बे सर्वङ्गच्छ ततोरा विट्टुमेरय स्वाहा सुद्यंदा सुवदना सुद्यंदा बुद्धि पावतोद्धागवारेभ्य बोले पदे लपदे रित्ते सर्वयज्ञ कदम्बे अग्निर् मार्दयात् बोले आदित्य स्वभोरवः श्रेयायिषं जमदग्ने कस्य वत्सत्रयायिषो यद्देवानां त्रयायिषं तन्मे तत्त्रयायिष दीर्घायत्ताय सदाय बलाय संजवच्चते त्रयायिषाम् आपो जलयदादरः वोच्चवादर बालकवाग्दे जावे हे भगवान् विद्वोल्लभः आयर्वाजा देवा प्रदास्ववाद कुलावयद्य सकलं बप्पे श्रवण श्रीमन् नारायणाय धर्मप्यामे धर्मसे श्रीनिवासार्पणवत् धर्मदेवतार्पणवत् ब्रह्मणेन महाप्रणपाद्य महाप्रणपाद्य प्रणराजमप्यादावागः आज्यापहारं निवेदयामे गुणापहारं समर्पयामे
ಅರ್ಪಣವತ್ತು ಧರ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅರ್ಪಣವತ್ತು. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಫಲವನ್ನು ಅಕ್ಷಯವನ್ನಾಗಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖೇರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡುಬರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಏನದು ಅಸಾಧಾರಣ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರಣ್ಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಾಲೆಯಿಂದಲೇ ಭೂದೇವಿ ಅನ್ನೋರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಧುವಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ವರ ಹೂಹಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ವರನ ಕೊರಳಿಗೆ ವಧು ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ವಧುವರರೀರ್ವರು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಹಾರದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಾಲೆಯೇ ವಧುಗಳಿರುವರ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪುನಃ ವರನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯದ ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ, ಎಡಬಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ದಿವ್ಯವಾದ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತಹದ್ದಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟುತ್ತಾ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ, ಫಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి